वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर दयाल गंगवार सस्पेंड होइथिबार खबर मुख्यमंत्री सस्पेंशन पर निर्देश देथिबार खबर आसुची। सौम्य मृत्यु मामले रे विवाद रे थिले गंगवार एवं बालियंता सौम्य हत्या नहीं विवाद रे थिबा गंगवार उपरे बड़ एक्शन होइची। तांका बापा मां सौम्यंक बापा मां एक बड़ अभियोग करथिले एवं ए अभियोग आधार मध्य तदंत चलितला। क्राइम ब्रांच तदंत करथिला। एनएचआरसी टीम मध्य ग्राउंड को आसी तदंत करथिला। क्षेत्रीय तदंत करी फेरिथिला। सौम्यंकर परिवार लोके होंतु किंबा अन्य मानक पचरा उचरा करपटे निजे दयाल गंगवार सामिल थे जेरा एनएचआरसी टीम फेरी अन्यपटे क्राइम ब्रांच जो टीम तदंत करते से तथ्य आधार हूँ बलिष्ठ प्रमाण मिलवा पर ये बड़ एक्शन निश्चित भाव में दयाल गंगवार को सस्पेंड कर खबर सामना को आसूची। जो बड़ आरोप गुड़िक जमी देखा ताहले व्यक्तिगत कार्य पुओ को सौम्य को लगाइबा सहयोगी जिम रे सौम्य को नियोजित करने और पर्सनल गाड़ी व वेहिकल व्यवहार करने से नियोजित करने तमाम अभियोग थिला जहां को नहीं सौम्य मेंटल स्ट्रेस रे थिले एवं ये तमाम अभियोग पर कोटना कोटी अड़ुआ बढ़ीथिला एवं तदंत भितरे हुए बलिष्ठ प्रमाण मिली एक्शन निया जाई थाई पारे। चंदन पाइकराय सहयोगी आम जोड़ी आम सहित अधिक सूचना चंदन डिटेल सूचना बाबद रे कौन आसुची कौन किसी बलिष्ठ प्रमाण मिली जो अभियोग थिला सौम्यंक बापा मां तरफ एथिरे किसी सत्यता थाई पारे कि जोंथि एक्शन देखो मुख्यमंत्री कार्यालय ये धाड़ी किया वार्ता संकेत दौची जे दयाल गंगवार संपृक्ति नहीं कि तथ्य मिली। मुख्यमंत्री ये धाड़ी वार्ता एवं ये सस्पेंड ऑर्डर ही बयान करुची जे दयाल गंगवार जे जीआरपी कांस्टेबल सौम्य रंजन हत्या मामला रे तांको विरोध रे आसीथिबा अभियोग को नेकी जदि बा कौनसी प्रकार आमे कौनसी देखिना है कि तदंतर सम्मुखीन होइचंती ना नाही किंतु एनएचआरसी गला बेले संकेत देई गले जे जेरा हेइचंती आउ जेरा परे ये एक्शन ही बयान करूची जे गंगवारंकर निश्चित भावे एथिरे संपृक्ति रहिथिबा नै प्रमाण किछि एनएचआरसी पाइछि। देखंतु गत जून 5 तारीख जातीय मानवाधिकार कमिशन दुई जन सदस्य आसिले मर्डर स्पॉट ठारू आरंभ करी सौम्य घर जिम एवं घन घन जीआरपी कांस्टेबल जो माने सौम्य रंजन सहित कार्य स्टेटमेंट रेकर्ड कले एवं तारी भितरे दयाल गंगवार स्टेटमेंट रेकर्ड करागला जहा गला बेले जदिबा आम कैमेरा रे कैद नहीं ताहा गला बेले सूचना दे गले जातीय मानवाधिकार कमिशन दुई सदस्य तेबे याहारी भितरे दयाल गंगवार संपृक्ति नहीं जहा प्रमाण खोजुथिले जातीय मानवाधिकार कमिशन से संबंध रे कटक जीआरपी थाना रे मध्य खोलताड़ कले एवं किछि दिन परे जातीय मानवाधिकार कमिशन ओडिशा चली जावा परे आज डेट्रे दयाल गंगवार को मुख्यमंत्री सीधासलख भाव निलंबन करुछंती। यार अर्थ हेउची जे जो भिड़ हिंसा को लेकी तदंत चली जो भिड़ हिंसार शिकार हत्यार शिकार है जीआरपी सौम्य रंजन एवं जो भिड़ हिंसा आड़ गोटे चक्र कथा बारंबार सौम्यंक परिवार लोके अभियोग करुछंती से चक्रांत पछरे कोठी ना कोठी तो चंदन क्राइम ब्रांच तदंत भितर चली तदंत भितर कौन किसी बलिष्ठ प्रमाण मिलवा सहित किसी सूचना बा लेटर मुख्यमंत्री पाखक पहुंची कि ए पर्यंत तदंतर गति ए पर्यंत जाइछि कि एवं एहा परे एक्शन निया जाइछि कि देखो रश्मि गोटे पटे क्राइम ब्रांच तदंत करुच्ची गोटे पटे एनएचआरसी तदंत करने सहित रिपोर्ट रिपोर्ट एनएचआरसी कमिशन फाइंडिंग्स करिथिबो जहा प्रमाण पाइथिबो ता परवर्ती समय राज्य सरकार को गृह विभाग को मुख्यमंत्री को पुलिस डीजी को ए संपर्कित निर्देशनामा जारी करिथिबो। तेणु आम पाखे जदिबा से निर्देशनामा ए पर्यंत पहुंची नाही खूब शीघ्र से तथ्य सामना जातीय मानवाधिकार कमिशन कौन फाइंडिंग्स करिसंती कौन तथ्य पाइछंती जहां को लेकी राज्य सरकार को निर्देशनामा जारी करिसंती
एवं परवर्ती समय देखंतु ओके मु फेरुछि आपनका पाखकु सस्पेंशन परे जे देखिबा कोन किभଳି बे चर्चा होछि से बाबदरे मध्ये अपडेट आपनका पाखरु मु जानिबा पई चाहिबी किंतु पूर्वरु सम्यंक मांक तरफरु जो अभियोग आसीतला से बाबदरे कोन तांगा मा प्रतिक्रिया रखथिले ते सुनबा दया 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 गंगर कौन कहते मन मन पड़े दया से मो पुओ को सब देह सेवारे नगेला ता पाद सेवारे मो पुओ तार एते सेवा कला ऊपर दीटा जाक हाथ सब ଟିକେ फुलिकी रहिला सी साड़ू आसो मत कह घसा मोड़ा ताक कर मुझे करके मत भी जर हो मो पुओ भी साढ़े घसा मोड़ा करके सम्यंक मांकर ये सांघातिक अभियोग थिला जे जणे आईपीएस ऑफिसर वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर किभଳି भाबरे तांका पुओंकु निज व्यक्तिगत सेवारे लगाउथिले जहा फलरे से मेंटल स्ट्रेस रे थिले चंदन यदि आपण सुनि पारुछंती ये तमाम अभियोग थिला एवं या परे तदंत भी चलीथिला जहा आपण कहउथिले जे गोटे पटे क्राइम ब्रांच रो तदंत गोटे पटे एनएचआरसी तदंत करबा परे हुए तो रिपोर्ट देथिबा इन्फॉर्म करथिबा तो ये सब आधार ये एक्शन होची देखो केवल तांको मां को बयान नुहे पचारि जातीय मानवाधिकार कमिशन जहाँ स्टेटमेंट परवर्ती समय क्राइम ब्रांच मध्य रेकर्ड करिछि जहाँ ऑडियो वायरल से ऑडियो सौम्य किभଳି भावे दयाल गंगू मानसिक निर्यातना दौथिले एवं जो ओम प्रकाश को लेकिन संदेह प्रकाश होता संदेह सृष्टि होता एवं परे परे क्राइम ब्रांच रो तदंत धारा देखंतु क्राइम ब्रांच लेटर इश्यू करूची जे वर्तमान रो एडीजी रेलवे आ कोस्टल सिक्यूरिटी जे रहिसंती अरुण बोचा तांकू निर्देश दिया जाउची तांकू लेटर लिखा जाउची जे तदंत करबा सहित सौम्य रंजन प्लेस ऑफ पोस्टिंग एवं वर्क प्लेस कौन रही अर्थात तांकर पोस्टिंग कोठी रही एवं काम कोठी रही दाखल करने वर्तमान एडीजी अरुण बोच्छा जी कोस्टाल एवं रेलवे सिक्यूरिटी दायित्व अच्छा सी रिपोर्ट रे सत सतिका उल्लेख करदे कि एवं रिपोर्ट आधार रे वर्तमान गृह विभाग ये प्रमाण पाईगला कि क्राइम ब्रांच निकट रू प्रमाण पाईगला कि जे एडीजी दयाल गंगवार सौम्य रंजन भली आठ जन भेंडिया कॉन्स्टेबल को घरे बेठी खटौथिले एवं घसा मोड़ा ठारू आरंभ करिके घरे जो रही घर काम करने नियोजित करथिले जोथिरे सौम्य ओके सौम्य रंजन को माँ कविता स्वाई आम सहित जोड़ी फोन लाइन सहित आलोचना करवा ये खबर आपण पाखे पहुंचला ना नहीं मैडम दयाल गंगवार को सस्पेंड करा जाइथिबार खबर हाँ सर पहुंची हाँ आपनकर गोटे बड़ दाबी थिला आरंभरू जे दयाल गंगवार को कोटना कोटी तांको ऊपर एक्शन निया जाऊ बा सीए बारंबार पुओ को हैरान करथिले मेंटल स्ट्रेस रे पुओ थिले मारे दयाल गंगवार को कौन होइते दयाल गंगवार को सस्पेंड करा जाइथिबार खबर आसुची सर सस्पेंड करा हबार खबर आसिले सेतर कोन मु केबे खुशी होई परिबी आज्ञा मो पुओ मोर कूल लोप्य होला मु अनाथ हेली आउ दयाल गंगवाल को जदि सस्पेंड करा जाए जदि सेतिकिरे मो आत्मा शांति पाइबो एरा आपण विचार करंतु मो पुओ आत्मा शांति पाइबो कि ने आपनकर दाबी कोन थिला मोर तो दाबी थिला ताको फांसी दबा पे कि जदि ताको फांसी कहउतंती जदि फांसी नाही ताको चाकरी रु पूरा डिसमिस करके आजीवन माने कारादंड ताको दिया हबा देले जांकी मु जानिबी मु न्यायटा पाइली आपनकर पूर्वरु कोन सब अभियोग थिला जहा आमे पूर्वरु मध्ये प्रतिक्रिया नउथलु सुनिथलु जे तमाम व्यक्तिगत काम रे आपनको पुओ को से लगाउथिले पुओ विचलित होई पडुथिले हाथ बिंदुथिला हाँ से सब जहा कहिछि मु किछि पदे भूल कहनी सब ठीक कहिछि ऊपर बेला से तार से विचार करथबो आ मु सब ठीक कहिछि किछि मु भूल कहनी आ से दयाल गंगवाल
ଆଉ ଯୋଉ ଓମ ଏଥିରେ ରହିଲା ମୁଖ୍ୟ, ସେ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ରକ୍ଷକ ହେଇକିରି ମୋ ଛୁଆକୁ ଭକ୍ଷକ କଲା। ସିଏ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ, ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନୁ, ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁନୁ। ଆଉ ତା କଥାଟା କହିବା ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ହେଲା ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଭକ୍ଷକ। ସିଏ ଓମ ପ୍ରକାଶ ଯିଏ, ସିଏ ହେଲା ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଭକ୍ଷକ। ମୁଁ ସବୁ ଡାଟା ଦେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କବିତା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କୁ NHRC ର ଟିମ୍ ଆସି ପଚରା ଉଚରା କରିଥିବ ଏବଂ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ର ଟିମ୍ ବି ପଚରା ଉଚରା କରୁଥିବ, ଏ ବାବଦରେ ବି ଆପଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ? ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲି ଯେ ଆଉ ସେ ତ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତାର ତ କିଛି ପଚରା ଉଚରା କରୁଛନ୍ତି କି ନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି? ଅଇକା ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ପାଇଲି ଯେ ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗାଲ ଆଉ ସଂସଦ ତାଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏଠୁ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ, କିଛି ଗୋଟେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ସାର୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ର ଟିମ୍ ପଚରା ଉଚରା କରିଛି ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ଶୁଣିଛି ପଚରା ଉଚରା କରିବାକୁ ସେ ଆସିଥିଲେ, ଶୁଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି କଣ ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ମୁଁ ଟିଭିରେ ଦେଖିନି। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭରୁ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ନାଁରେ କିମ୍ବା ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଏ ବାବଦରେ ବି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା। ପ୍ରଦୀପ ଦେଉରୀ, ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ କଳା ଧନରେ ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଖାଇଦବ ବୋଲିକି ସେ ମୋ ପୁଅକୁ ଖାଇଦେଇକି ମୋ ପୁଅ ନାଁରେ ଜିମ୍ ଫିମ୍ କରିକିରି ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ କିଛି ନ ଦେଇକି ମୋ ପୁଅକୁ ସବୁ ଖାଇଦେଇକିରି ବସିଲେ। ମତେ ଅନାଥ କରିଦେଇକି ମୋ ଛୁଆକୁ ଖାଇଦେଇକି ବସିଲେ। ଓମକୁ ହାତ କରିଦେଲେ, ସେ ଖାଇ ପାରୁନଥିଲେ, ଓମକୁ ହାତ କରିଦେଲେ, ଓମକୁ ଡାହାଣ ହାତ କରିଦେଇକି ମୋ ଛୁଆକୁ ଖାଇଦେଇକି ବସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପଚରାଉଚରା ହେଇଥିବ ଏ ସବୁର ତାଲିକା ବା ତଥ୍ୟ ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କୁ ଯେ ଏ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ବା ୟାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ବା ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉ, ତଦନ୍ତରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ? ହଁ ହଁ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସାର୍ଙ୍କୁ କୁହା ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ କଣ କହିଥିଲେ? ସେ କହିଥିଲେ ଆମେ ସବୁ ବୁଝିବୁ ବୋଲିକି କହିଲେ। ଆଉ ଯୋଉଠୁ ଯେମିତି କଣ କେତେଟା ମୁଁ ଆଉ ଠିକ ସେ କହିପାରିବିନି, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଜେଲରେ ଭରି କରିଦେଲେ। ଆଉ ଜେଲରେ ଭରି କରିଦେଇକିରି ତାପରେ ତାଙ୍କର ସେ ବସିଲେ। ପୋଲିସ ମାନେ ସେଇଠି ଥାଇକିରି ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୋ ଛୁଆକୁ ସେଠି ମାରୁ ମାରୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଲେ। ପୋଲିସ ମାନେ ସେଠି ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ରମାଣ, ଆଖିରେ ପ୍ରମାଣ। ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବି କିଛି ଶାସ୍ତି ନାହିଁ କି ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ। ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ବି କିଛି ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ। ନିଜେ ତ ତମେ ଆଖିରେ ତମ ଫୋନରୁ ତମେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ପୋଲିସ ମାନେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇକିରି ପୋଲିସ ବି ଗୋଇଠା ବି ମାରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇକି ମୋ ଛୁଆକୁ ମରଡ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ସବୁ ସେମାନଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ କଣ? ସେମାନେ ମାରିବାକୁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରିନଥିଲେ, କଣ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ସଡନ ମରଡ ବୋଲିକି ଏଇଟା ଇଏ ହେଇଯାଏ? ଏଇଟା ଷଡଯନ୍ତ୍ର ମର୍ଡର ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭରୁ ଦାବି ଥିଲା ଯେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଗଲାଣି। ଏବେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିବାର ଖବର ବି ଆସିଲାଣି। ଏବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗତିଶୀଳ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯେ ହଁ ଆଗକୁ ହୁଏତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଠିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ କରିବ ବି? ଆଜ୍ଞା କବିତା ମ୍ୟାଡାମ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଟିକେ। ମୁଁ କହିଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ଯେମିତିକି ଏବେ ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିବାର ଖବର ଆସୁଛି, ହୁଏତ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ବି ମିଳିଥିବ, ତ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଯେ ନାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଠିକଠାକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ଆଗକୁ ବି କରିବ? ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମାନେ ସେମିତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ, ସେମିତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ବି କିଛି ମୁଁ ଇଏ କରୁନି। ତାଙ୍କୁ ହାତ ଗୋଡ ଧରିକିରି କହୁଛି, ମୁଁ କାନି ପାତିକି ମାଗିକି କହୁଛି ଯେ ସିଏ ମୋର କେସ୍ ଟା ମାନେ ସିବିଆଇ କି ସେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆକ୍ସନ ନେବା ବି ଆରମ୍ଭ କରିଛି, କାହିଁକିନା ଏବେ ତଦନ୍ତ ଭିତରେ କିଛି ଦିନର ଏ ତଦନ୍ତ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରାଗଲାଣି। ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଗଲେ ସେଟା ମୋର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ନୁହଁ। ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଗଲା କଣ,
ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ଆପଣ ନିଜେ ଇଏ କରିକିରି କୁହ ଯେ ସଂସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଗଲା ସେଇଟା କଣ ମୋର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ନା ମୋ ପୁଅର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ନା କଣ? ମୋ କହିବା କଥା ସଂସ୍ପେଣ୍ଡ କେମିତି କରାଯାଇଥାନ୍ତା? ହଁ ମୋ ପୁଅର ଯଦି ଗୋଡ ହାତ ଦିଟା ବି ହାଣି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ଦିଟା ବି ଥିଲେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖିକିରି ମୋ ଦିନ ସେଥିରେ ସଂସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଥିଲେ ମୋ ଆତ୍ମାଟା ଶାନ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି ସେଇଟା ଏକା ଭଗବାନ ଛଡା କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ମୋ ଶରୀର ଭିତରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିକିରି ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପେଣ୍ଡ ଶୁଣିଲେ ମୁଁ କଣ ଖୁସି ହେବି, କଣ ପାଇଁ କି ଖୁସି ହେବି? ଆଜି ସଂସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଧା ଦରମା ବି ଆସିବ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଦିନେ ଚାକିରି ପାଇବେ, ସେ ତ ଯାହା ସେଇଆ ହେଇକି ରହିବେ। ମୋର ସେଥିରେ କଣ ମୁଁ ପାଇବି କହିଲ? ମୋ ସେଥିରେ କଣ ମୋ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ନା ମୋ ପୁଅ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ନା ମୋ ଗାଁ ବାଲା ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ନା ମୋ ସାରା ଭାରତ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି? କାହାରି ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ନୁହଁ। ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋ ଗ୍ରାମବାସୀ ମୋ ପାଖରେ ମୋ କରେ କରେ ଅଛନ୍ତି, ସାରା ଓଡିଶା ସାରା ଭାରତ ବି ମୋ କରେ କରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଅନାଥ ମା ବାପା ମା ଦେଇକି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯୋଉଠିକି ଏକା ଯାହାକୁ ଡାକିବି ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ମୋ ପାଖରେ ଅନାଥ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଛିଡା ହେବେ। কবিতা ম্যাডাম ইয়ে বড় দুঃখদ ঘটনা এবং সৌম্যরঞ্জন আউ নাহান্তি এভଳି এক ঘটনা ঘটিলা যে সে মৃত্যুবরণ কলে আমি দুঃখিত কিন্তু যাহা ঘটি যাইছি তাহা তো ফেরি পারিব ନାହିଁ। ଏବେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଦାବି ରହିବ ଯେ ନାଇଁ ଏହା ହେବା ଦରକାର? ଅବଶ୍ୟ ସସ୍ପେନ୍ସନ ହୋଇଛି। ଦାବି ଯୋଉମାନେ ମୋ ପୁଅକୁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରିକିରି ମାରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ହେଲେ ମୋ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଆଉ ଦେଖି ପାରିବିନି। ମୁଁ ଯେମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି ସେମାନେ ଏ ଦୁନିଆରୁ ସେମିତି ହଟେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସରକାର ସେମିତି ଆଇନ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମିତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସେମିତି ମୋରି ଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଆନ୍ତି। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपनका समय এবং आलोचना ପାଇଁ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମା କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବଡ଼ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ହୁଏତ ସେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ କାହିଁକି ନା ନିଜ ପୁଅକୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅକୁ ହରାଇବା ପରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହଁ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି କାହିଁକି ନା ସସ୍ପେନ୍ସନ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସସ୍ପେନ୍ସନରେ ସେ ଶାନ୍ତି ନୁହନ୍ତି ବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେବେଳେ ହୁଏତ ବଳିଷ୍ଠ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିବାର ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାର ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଏବଂ ଇଏ କୋର୍ଟ ନା କୋର୍ଟ ପରେ ବିବାଦ ବଢିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଣ ନିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଇନିସିଆଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ପରେ ଏ ବଡ ଆକ୍ସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଆଯାଇଛି। ନିଶିକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଶିକାନ୍ତ ବାବୁ, ଇଏ ଖବର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଦେଉଥାଇପାରେ ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଏନ୍ଏଚ୍ଆରସି ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରି ଯାଇଛି। ସେବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ଆଧାରରେ ହୁଏତ ଇଏ ଆକ୍ସନ ବି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। नमस्कार नमस्कार ओडिशावासी। आज्ञा टिके आश्वस्ति लगिला जमी आप कहते टिके आश्वस्ति लगिला कि आम सरकार एबे पदक्षेप नवा आरंभ कले, किंतु यह शेष नुहे, यह प्रारंभ। आम प्रथम सोपान पहुंचलु। जमी कि सौम्यर बापा माँ जहाँ जहाँ चाहूँगी से हिसाब से आम तो कहबानी कि जहाँ चाहूँगी से हो, आम चाहूँ जहाँ न्याय से न्याय दि जाऊ। न्यायर प्रथम सोपान आम पहुंचीचु। भरोसा अच्छी सौम्य को न्याय निश्चिंत रूप में मिल। आज सारा ओडिशावासी आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद दौची। आपण मानकर प्रचेषा ओडिशावासी सपोर्ट पाई भगवान को डाकी समस्ते। तेणु आज आम प्रथम सोपान पहुंचीचु। एवं टी आश्वस्ति लगुच आम भावी पारुचु कि आग को जाइए आम न्याय पाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपण मानक ओडिशावासी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार ओडिशावासी। धन्यवाद आपनका समय এবং আলোচনা ପାଇଁ। নিশিকান্ত মহান্তি সৌম্যଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯାଉଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ସେପଟେ ଯେ ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ ହୋଇଛି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ। କୋର୍ଟ ନା କୋର୍ଟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମରେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସୌମ୍ୟ ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସରେ ଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଏ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ଏବଂ ତାପରେ ଯେ ଦେଖିବା एक्शन किभଳି भाव निपर तो नजर थिला, किंतु एबे ये खबर सामना को आसिला जे दयाल गंगवारଙ୍କ विरोधरे बड़ एक्शन तांकु सस्पेंड करा जायछि। सेपटे क्राइम ब्रांच रो तदंत आगु को केमती जाउछि बा गतिशील करूछि ता पर ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର नजर